শালদিবর পিস্তল ফুনুগুই সেগি তালাঙি থাंनानै जायतमोना खलाखाले आमनजिमाय पिसे खलायका मेलागत थानानै आन्द्र तैबान्दल चन्दिबान आमचो कक्सिल जामुं खरकसा खरकनि सिक्ला न लामा कासुइ आइताल बुकुकुरुइ सेगि तालाङि थांनानै जायतोका एकदल सित्रा बर फिया तंगारकनि तत्परात यागरमजाका खरकसा गदालजाक कक्सिल जामुं रवीन्द्र त्रिपुरा पिस्तल तिख्लाय सिक्ला लक्न सिकि मकर खलाय रांति नांमनि मानि तालाङि थांनानै जायतोका फिया सिक्ला लक्नि जिरि खगमो तंगारक खासि फाइके तुमुसलाय थांगा बक्तुआं मानि पाति मुखायाव सगैका मेलागत थानानै पुलिस रुतुमुखलाय खरकसा गदालजाक नाइन रमजाखाय फनो ते तंमानि खाय थांगा निसायमांका ते पाति मुंगो आमजुगि नाइन बगे चेगिरिखा पुलिस अपाति मुंगो तैबान्दल ते चन्दिबान आमचो किमासिसा तंखर सामजाका तंगारकनि सानमो आमचो रेगुलार पुलिस डिउटि खायमा बांग्रि रुथुमते शालदिपुर अबहाय जदि पिस्तल फुनुगै सेगे तालाङि थांनानै जायतुखे पसं लुकुर बुसक सेफ्टी दंनाय असम्मताबो गुरितंखा पेबक आमचायो ঘটনাটা কোন ছিল একটু শুরু করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সন্দেহবান দেখাইতেছে হ্যাঁ আমরা কয়েকজন 10 জন গেছে বাইক বন্ধু মিলিয়া সন্দেহবান গেছে সন্দেহবান থেকে ফেরার সময় আমরা কয়েকজন 5 জন মানুষ স্কুটি একজন স্কুটি একটা বাইক একটা আই আমরা ফার্স্টে 3 জন গেছে 3 জন ফার্স্টে 2 জন আসলো ফার্স্টে যে যাবে 3 জন আমরা ইয়ার পিছন পিছন মারলাম ফোন করলাম দমকাইতে আছে মত আছে পিছনে যে 2 জন আছে তার মাপা আছে আমরা নিমসগত দাদা বলতা করতে আমরা চেষ্টা করতে আমরা ওসে আসলো আমরা চেষ্টা করছি মানুষ লাগে এতটা রাজি হয় না কি পিস্তল নাই হুম নাই করে আমরা আমি কইতে আমাদের মেলা পিস ফোন করছি মেলা পিস ফোন করে আমরা না আমরা পিস্তল তুয়াম যেমন পিস্তল তুয়াম এরপরে এতে দমকাইয়া মমকাইয়া করে পিস্তল বাইরে এতে নিচে পিস্তল বাইরে নিয়ে বসে ঘটনাটা কোন জায়গাতে হইছে আমরা বাড়ি সন্ধি মানে সন্ধিবানে আটকাছে কি আপনাদের শুনদিবেন আটকাছে সন্ধিবানে রাওয়ার বাগান রাস্তা আটকাছে রাওয়ার বাগান রাস্তা তো তারা কি টোটাল 5 জন আসলো 5 জন আছে আপনারা কি গাড়ি দাইতেন বলেছেন না আমরা বাইকে দিয়া মানে তারা কথা ব্যুরো রিপোর্ট এশিয়ান টাইমস।